Naam, wapendwa wasikilizaji, ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati huu ni wakati mzuri sana ambao ninawakaribisha katika season ya pili ya somo letu ambalo liko hewani linalosema chinja ule, katika kutoa maelezo bayana kuhusiana na mafungu ya Biblia ambayo watu wanasema ya kwamba inakinzana, haieleweki, inasema kwamba Mungu anabadilika na mambo mengine kadhaa. Kwa hivyo tukisha kuona sehemu ya kwanza ambapo tumejifunza asili ya Mungu ni asili ya namna gani, je, Mungu anabadilika, je, Mungu anabadili maneno yake, tumeona ya kwamba Mungu habadiliki na hawezi kama kubadili neno ambalo linatoka katika kinywa chake. Na hivi basi tunapoingia kwenye season ya pili, baada ya kuona kwamba Mungu habadiliki, tuone sasa nini maana ya vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 10 fungu lake ni la 13 hadi fungu la 15. Hebu kabla ya kuendelea tuweze kuomba. Mungu wetu na mtakatifu uliye mbinguni, tunakukaribisha sana na tunakutegemea sana, sababu wewe ndiye kiongozi na mwalimu wetu. Hatuna hekima ipasayo kuweza kutoa maelezo ya mafungu ya Biblia ambayo hatukushiriki kuyaandika. Tunategemea kwa nguvu na kipawa cha Roho Mtakatifu aliyewezesha mitume kuandika neno lako. Huyo atuvuvie neno lako la uzima, ili kwamba somo hili lipate kueleweka na liweze kusaidia wengi. Liturudishe kwako na kutuongoza katika kutii neno lako na kuwa uaminifu katika kutafakari na kutoa maelezo kuhusu Biblia. Tuongoze kwa hekima yako pekee, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Naam, leo tunajifunza sasa kiundani kwa nini Petro alikataa kuchinja wanyama ambao Mungu aliweza kumwambia achinje ale. Halafu Mungu akamwambia vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Kwenye Matendo ya Mitume sura yake ya 10 fungu la 13 hadi 15. Hivi sasa basi, karibu sana uwe na Biblia yako chonjo, ili kwamba tuweze kusafiri pamoja katika kupata majibu kamili ya hiki ambacho tunaenda kukielewa hapa. Ninakushukuru kwa sababu umeshaelewa kwanza asili ya Mungu. Umeshajua ya kwamba Mungu alichokikataza kinabaki katazo milele, na alichokikubali kinabaki kimekubaliwa milele, na kwamba hawezi kubadili maneno yaliyotoka katika kinywa chake. Yeye ni Mungu asiyebadilika. Tuliona maandiko mengi sana katika season ya kwanza ama sehemu ya kwanza ya mada yetu hii, chinja ule. Na leo sasa tusafiri pamoja kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume yenyewe, sura yake ni ya 10. Twende taratibu ili kwamba tupate kuelewa vitu bayana. Pendwa, inawezekana umewahi kusoma andiko hili, inawezekana umewahi kusoma sura hii, lakini ninakupatia hakika ya kwamba leo utagundua mambo mengi ambayo pengine hujawahi kuyagundua kwenye maandiko haya. Kuna siri nyingi kubwa ambazo Mungu ameziweka kwenye sura hii ili kwamba ziweze kutusaidia katika kumjua Mungu na katika uzoefu wetu na yeye, kama vile Petro alivyoingia katika uzoefu na Mungu namna hiyo. Unajua, mafunuo yote ya Biblia, mafunuo yote ya Mungu inakuja na nguvu ya kutusaidia sisi kukomaa katika imani, lakini pia inatusaidia katika kuwa na uzoefu pamoja na Mungu. Sasa katika Matendo ya Mitume sura yake ya 10, tuanze na fungu lake la kwanza ili tuendelee taratibu tupate kuelewa Mungu kuna ujumbe gani ambao alitaka kumwambia Petro, alitaka kumwambia Kornelio, na sisi leo anataka kutuambia. Biblia inakuja ikisema hivi: palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio. Biblia inaanza kutaja eneo, inataja jinsia, inataja na jina la mtu. Maana yake huyu Kornelio tutamtafuta katika eneo lake, na katika eneo analopatikana
kunakuwa maana fulani, ili kwamba Biblia itutangulizie kutuambia eneo alilopatikana. Nitakwambia hapo mbele. Alafu huyu Kornelio, Biblia inasema akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, alikuwa kiongozi wa kikosi cha Kirumi. Unapoangalia kile kikosi chote, walikuwa sio Wayahudi, lakini walikuwa kiongozi jemadari wa kikosi cha wapagani. Wafaransa walikuwa wanawaita Wajanti. Kwa hiyo fungu la pili linasema huyu Kornelio alikuwa na sifa. Biblia inataja sifa za Kornelio, ni sifa zifuatazo. Wanasema mtu mtaua. Kornelio ijapokuwa alikuwa mtu, lakini hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa mtu mtaua. Mtaua wanaongeza, wanatuelewesha kwamba alikuwa mchaji wa Mungu, na sio yeye tu. Huu uchaji wa Mungu wa Kornelio hakuuacha kwake peke yake, lakini alifunza tabia hiyo ya kumwogopa Mungu hata kwa watu wa nyumba yake. Kumbuka, huyu hakuwa Myahudi, lakini alikuwa na mcha Mungu waliyekuwa wanamuomba Wayahudi. Sikiliza vizuri, wapagani wakati ule walikuwa na miungu, lakini Kornelio aliamua kuachana na yale miungu, akamkumbatia Mungu wa Wayahudi. Na ndiyo maana wanamtaja, hata wanapomwandika kwa lugha wanaandika kwa herufi kubwa. Maana yake hakuwa miungu ya wapagani aliyokuwa anaamini, lakini alikuwa anaamini Mungu wa kweli, Mungu mmoja ambaye Waebrania waliokuwa wanamwabudu. Alafu anasema alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Hizi sifa za Kornelio zizingatie vizuri. Kornelio alikuwa mpagani wa taifa la kipagani, lakini alikuwa anamwogopa Mungu wa Israeli, alikuwa anamuomba Mungu wa Israeli, alikuwa anatoa sadaka kwa Mungu wa Israeli. Hizo tabia uziandike vizuri, sababu huko mbele nitarudia tena pale. Alafu anasema fungu la 3, akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana. Zingatia vizuri, saa 9 ya mchana. Kornelio anapata mgeni asiyetarajiwa kwenye maono. Malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Zingatia vizuri, Kornelio yuko kwenye maombi, anaona maono, malaika wa Mungu anamjia. Kabla ya kuzungumza na Kornelio, Biblia inatuambia kwamba malaika alianza na kumuita kwa jina. Alimuita kwa jina lake, lile jina lilopewa kwa kabila lake la kipagani, jina la Kornelio. Malaika akamuita kwa hilo jina. Huko mbele nitakwambia kwa nini. Alafu akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Zingatia vizuri, Kornelio akaogopa, akamuuliza swali, kuna nini Bwana? Ni malaika, lakini Kornelio anamuita Bwana. Uzingatie vizuri hayo maneno, sababu huku chini yatakuwa na maana fulani. Alafu akasema hivi, sikiliza, akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi peleka watu Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakuambia yakupasayo kutenda. Na yule malaika aliyesema naye akiisha kuondoka, Kornelio akawaita wawili katika watumishi wake wa nyumbani na askari mmoja, mtu mtaua katika wale waliomhudumia daima. Na alipokwisha kuwaeleza mambo yote, akawatuma kwenda Yafa. Kornelio baada ya kupewa maono ya kwamba atume watu kwenda kumuita Petro ambaye aliyekuwa anakaa Yafa. Yafa ilikuwa eneo la pwani, ama Wafaransa wanaita Port de la. Hilo pwani ndio lile pwani ambalo Yona nabii wa Mungu alienda kuchukua meli ili akimbie Tarshishi, na kutoka Kaisaria kwenda Yafa pale Wafaransa wanaita Jope.
leo tunaweza tukaigundue kama vile ile port ya Tel Aviv pale katika eneo la Israeli pale Palestina. Sasa kutoka Kaisaria kwenda Yafa ilibidi safari ya kilomita 50, kama vile kutembea masaa 50 kwa miguu, na ilikuwa safari ya siku 2. Kornelio anatuma watu, mpewa idadi ya watu atakaowatuma, lakini katika uongozi wa Roho Mtakatifu alichagua watu 2 na askari 1 mtaua, wakawa watu 3. Zingatia vizuri hiyo namba 3 ya wale watu aliyowachagua Kornelio waende kwa Petro, na ilitakiwa watembee siku 2 mpaka wafike mahali ambapo Petro alikuwa. Na kumbuka, Kornelio alipata maono saa 9 za mchana alipokuwa kiomba. Hayo ni mambo ya kuzingatia tunapotaka kuelewa maana ya maono haya ya Matendo ya Mitume sura ya 10. Jambo lingine linaendelea. Fungu la 9, hata siku ya pili yalipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, wale watu ambao Kornelio aliwatuma, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba yapata saa 6 ya mchana. Sikiliza vizuri. Kornelio aliomba saa 9, akapata maono saa 9. Petro ile saa 6 ya siku ya pili baada ya maono ya Kornelio, Petro naye anaenda darini juu kuomba saa 6. Wanapishana tu masaa 3. Ule alienda kuomba saa 9, huyu anaenda kuomba saa 9. Kwa Kifaransa, Wafaransa wanaweza kuelewa kiurahisi. Huyu anaenda kuomba 12, wengine anaenda kuomba 15. Yale masaa uyazingatie vizuri, sababu katika kuelezea historia ya ukombozi, hizo saa 6 za mchana na saa 9 za mchana zinakuwa na maana kubwa sana, sababu ukisoma kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 27 fungu lake la 45, Yesu aliwekwa kwenye msalaba saa 6 za mchana, jua likazimika, Yerusalemu yote ikawa giza. Yesu kakata roho saa 9. Unapolinganisha yale masaa ya unabii, utagundua kwamba ni masaa ambazo zinakuwa na maana fulani inayoelekea kwa ukombozi, sababu kwenye haya maono ya Petro kunakuwa pia mtazamo wa ukombozi, mtazamo wa wokovu. Petro anapata maono saa 6, anaenda kuomba saa 6. Kornelio naye alienda kuomba saa 9. Yesu alitundikwa saa 6, kakata roho saa 9, pia hekalu likapasuka. Sasa hapa sikiliza vizuri. Petro anapoenda kuomba saa za mchana, Biblia inatuambia kwenye fungu 10, kaumwa na njaa sana. Hebu angalia mtu ambaye siku moja tu, asubuhi mpaka saa 6, mtu anaumwa na njaa kiasi kwamba anakaribia kuzimia. Na Biblia inatuambia kwamba kweli alizimia, sababu wanasema kataka kula. Petro alipata njaa, kataka kula. Ukiangalia vizuri njaa ya Petro tunaweza kuiona kama vile njaa ya kawaida ya kimwili, lakini ukiichungulia sana ndani njaa hii, Petro tu na njaa ya chakula, lakini pia Petro alikuwa na njaa ama na kiu pia ya kuhubiri na kumtangaza Kristo. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Amos 8:11 wametuambia kwamba Bwana ataleta njaa, njaa ya kukosa chakula, bali njaa ya kukosa kulisikia neno la Mungu. Mfano wa njaa hiyo Petro alisikia. Sasa yake haikuwa ya kusikia neno, lakini yake ilikuwa ya kutoa neno. Petro alikuwa na kiu, Petro alikuwa na njaa ya kuhubiri Kristo ambaye alifufuliwa, Kristo ambaye mwokozi wa ulimwengu. Anapoona hiyo njaa, Mungu aliamua kutumia njaa ili kwamba amuingize Petro kwenye maono. Biblia inatuambia hivi, sikiliza vizuri. Akaona mbingu zimefunuka. Baada ya Petro kuona njaa, roho yake ikazimia. Hebu fikiria vizuri, njaa ya siku moja, njaa ya siku moja inaweza kumfanya mtu azimie.
haiwezekani. Ukichungulia vizuri, hii njaa haikuwa njaa ya kawaida. Sio kusema kwamba Petro alikuwa kwenye mafungo huko nyuma. Hapa Petro alikuwa kwenye hali yake ya kawaida, lakini siku hiyo alihisi njaa ambayo sio ya kawaida, na hiyo njaa ilimpeleka kwenye maono. Angalia vizuri, anapoona njaa akaona mbingu zimefunguka baada ya kuzimia. Kuzimia roho ni moja kati ya alama zinazoingiza watu kwenye maono. Watu wengi na manabii wengi kwenye Biblia walipoingia kwenye maono, ilibidi kwanza wawe kama wamekufa, waingie katika hali ya kuzimia, wanapelekwa kwenye maono. Petro anaona njaa, roho yake inazimia, anatoka katika mazingira ya kawaida ya ulimwengu, anaonyeshwa mbinguni, namna mbingu zimefunguka. Na baada ya kufunguliwa mbingu, Biblia inasema hivi, chombo kikishuka kama nguo kubwa, inateremshwa kwa pembe zake 4 nchi. Huyu mtu yuko kwenye maono, ameona njaa, amezimia roho, anaangalia juu, anaona mbingu zimefunguka, anaona chombo kinashuka. Kile chombo kilikuwa kimeshikwa na kuteremshwa kwa pembe 4. Zingatia vizuri hizi pembe, uzizingatie vizuri hizi pembe. Zinakuwa na maana. Pembe 4 maana yake nini? Kile chombo kilikuwa kimefungwa upande huu, upande huu, upande huu, upande huu. Kwa maneno mengine, kilifungwa kaskazini, mashariki, magharibi pamoja na kusini. Alafu mle ndani kile chombo kilikuwa, sikiliza, ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu 4 na hao watambaao na ndege wa angani. Aina zote za wanyama. Na ninapokuambia kama mlikuwa aina zote za wanyama, mlikuwa aina, Biblia inaposema aina zote, kuna aina 2 tu za wanyama. Kuna wanyama walio safi na kuna wanyama wasio safi. Kulikuwa wanyama wenye miguu 4 walio safi na wasio safi. Kulikuwa ndege warukao walio safi na wasio safi, walikuwemo kwenye kile chombo. Sasa sikiliza vizuri, Petro anaona chombo kinashuka, anaona wanyama wako ndani, wanyama walio safi na wanyama wasio safi, ndege walio safi na ndege wasio safi. Kumbuka, bado yuko kwenye maono. Mungu ndiye anampeleka kwenye maono. Biblia inasema, kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Hapa ndio kunakuwa shida. Petro anapoonyeshwa maono, sauti inamjia. Hii sauti ukisoma vizuri hapa Biblia, huwezi kujua kwamba ni ya nani, huwezi kuidentify kama ni ya Mungu halisi, lakini sababu chombo kilitoka mbinguni, tuseme kwamba sauti hii inaweza kuwa ni ya Mungu ama ya mjumbe wa Mungu. Maneno mengine, inaweza ikawa ya malaika. Kwa nini tuseme ya kwamba ni yule malaika aliyemwendea Kornelio ndio huyu analeta kwa Petro? Sababu kuna vitu viwili ambavyo anataka kuviunganisha. Alafu sikiliza fungu la 14. Petro anapoambiwa chinja ule, nilijiuliza maswali. Mahali alipanga Danieli kuomba, kulikuwa hakuna mpanga, kulikuwa hakuna kisu, kulikuwa hakuna sahani, kulikuwa hakuna chungu, kulikuwa hakuna mafiga huko juu, lakini wanamwambia chinja ule. Kwa neno hili kuna maana kwamba angechinja hata anakula nyama mbichi. Ingewezekana Petro angelikula hata mbichi, hata ingelikuwa safi, hata isingelikuwa safi. Inawezekanaje wakwambia chinja ule? Naweza ukale, naweza hata ukakataa wakasema, mbona kwanza sina kisu, mbona sina mpanga, mbona sina mipaa. Petro hakutaka kubishana na hayo maswali, alitoa jibu moja tu, na hili jibu linasema hivi kwenye fungu lake 14. Petro akasema, lakini Petro akasema, asha Bwana. Kumbuka, malaika aliyemjia Kornelio alimwambia ya kwamba sadaka zake zimekubalika. Kornelio akaogopa, akauliza, kuna nini Bwana? Alikuwa ni malaika, lakini Kornelio akamuita Bwana. Hapa chini nako Petro anapopewa swali na neno la mjumbe kutoka mbinguni kwamba chinje ale, anasema
hasha Bwana. Nenda unaunganishe haya maneno ya Kornelio, hali ya Kornelio, hali ya Petro na maneno ya Petro. Malaika aliyemjia Petro, malaika aliyemjia Kornelio. Unganisha hivyo vitu, utaelewa haya maono yalitaka kutuambia nini. Na kama kuna hali mbaya kwenye kufasiri maandiko, moja kati ya hali ambao wanaita ukatili wa kimaandiko ni kufasiri andiko nje ya muktadha wake. Kila andiko la Biblia lazima tuangalie muktadha wake ni upi. Muktadha wa kwanza unaita context. Context kwa Kiingereza. Historia yote ya sura inaeleza habari gani? Mafungu yaliyotangulia yanaeleza habari gani? Fungu yanayofuata yanaeleza habari gani? Hapo tunaweza kuelewa fungu la Biblia. Ni ukatili wa kimaandiko kusemesha Biblia andiko kile ambacho haisemi, kueleza andiko nje ya muktadha wake. Huo kabisa ni ukatili wa kimaandiko, na ni moja kati ya vitu vingi ambavyo vinavyotumiwa na wahubiri wengi sana, ambao wanachukua andiko moja tu la Biblia wanajenga hapo msingi wa imani. Wanachukua andiko moja la Biblia alafu wanajenga fundisho la Biblia, wanajenga hapo fundisho la imani. Maana lazima uelewe muktadha, uelewe context ya andiko la sura yote nzima na maandiko yaliyotangulia na yaliyofuatwa. Hapo ndipo utaelewa hapa wanataka kueleza kitu. Kwenye hii andiko tuko kwenye context ya maono. Kornelio alipata maono, Petro naye anapata maono. Tunaelewa sasa huku chini kitu gani kinachoendelea. Biblia inasema Petro akamwambia, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Petro alikataa kuchinja kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, alisema ya kwamba hajawahi kula kitu kilicho kichafu. Sababu ya pili, alikataa kula sababu hajawahi kula kitu chochote kilicho najisi. Na ukiangalia vizuri, kwanza kwenye kile chombo wanyama walikuwa wanachangana, mbuzi na nguruwe, ng'ombe na kiboko, tembo sijui na nyoka, sijui kuku na bata, walikuwa wako kwenye kile chombo kile kimoja kilichoshushwa kutoka mbinguni kwenye maono. Alafu kwa tabia ya Wayahudi wasingeliweza kutumia vitu vilivyochanganishwa na vitu vilivyo najisi, vilikuwa alama ya uchafu. Usikose sehemu yetu ya 3 ya mada yetu inayoendelea, unapozingatia context ya maono katika swala la Matendo ya Mitume sura yake ya 10. Karibu sana kwenye sehemu ya 3 inayoendelea, na Mungu akubariki.